Dia burung pun dia makan anak ayam, dia makan juga tikus. Ya, dia shedding. Tapur. Dia ganti kulit dia setiap 40 menit. Right? Dan kamu kuat lah. Lidahnya. Wah. Jangan. Don't touch the head. Don't touch the head. Mana saya lagi pegang. Oh iya. Sikit lagi kok kena pinggang. Oke. Oke. Ketakutan. You will be fine. Nah, ambil. Ambil lah. Aku letak lagi tadi. Pegang. Mau try? Berapa Mi? Gila, ularnya hijau, Cok, tapi kering. Wah, sorry. Daging kan lepas. Di tempat sensitif dia. Dia memang licin. Oh. Nah, licin kan emang tadi kering. Nampak macam basah. Ikan yang Iya, dia macam basah tapi bila yang dikering. Biar dia senang akan mana? Kiloran. tapi bukan jenis untuk membuang. Sudah stop lah. Alright, kenapa? Ini sama yang kecil-kecilan tanya juga yang Masih muda, yang itu sejak paling tua. Ini yang besar di sini, ini 27 tahun lah. Ah, yang ini Bikang, ini 14 tahun. Yang belakang sana itu Jo.
Remaja kan anak? Dewasa kan? Dewasa. Dewasa. Oh, tapi dia macam picit sikit kan? Ini adalah Sunda Clouded Leopard ataupun harimau dahan Sunda. So harimau dahan Sunda ini dia cuma ada di Borneo sama Sumatera saja. So dia punya size memang kecil lah, dia tidak besar. Nah yang ini di sebelah Semenanjung dia tiada lah. Tiada, sini Kalau Borneo. Semenanjung dia ada harimau dahan, tapi bukan spesies inilah, bukan Sunda. Dia kayak panggil mainland Clouded Leopard lah. Dia lain lagi lah. So hewan-hewan yang ada di Borneo ini memang kebanyakannya Borneo kecil-kecil. Macam orang dia. Pinik-pinik tak apa. Macam saya juga kecil Macam saja. saya juga kecil. So, yang ini kalau membanding sama di luar dia kurang agresif lah. Yang ini dia sudah biasa nampak orang. Dan dia sudah hari-hari nampak saya. Dia nampak muka saya dia tahu sudah dia. Dia kenal sudah kan? Dia tahu sudah. Dia bilang orang kasih makan saya. Dia tahu sudah tuh. So ya dia merasa biasa sama saya lah. Macam malas atau macam Tua sudah kan? Yang ini dia bukan jual malas ya, dia oke. Dia cuma kalau pagi dia memang masa dia tidur. Dia akan aktif pada waktu malam. Sebab dia ini memang tidur 18 jam satu hari kan. Itu dia punya cycle lah. Dia ini nocturnal, hewan nocturnal. Masih aktif pada waktu malam. So kalau waktu siang dia tidur lama itu biasa lah, normal itu. So yang ini umur dia, ini namanya Bobo. Umur dia sudah 11 tahun lah. 11 tahun. 11 tahun kalau untuk umur harimau. Kalau untuk umur manusia, kira-kira macam 71 atau 72. Tua sudah. Yes, sebab harimau dia boleh hidup lebih kurang 15 hingga 25 tahun lah. Semua kucing, spesies kucing. So kalau di hutan dia boleh hidup lebih kurang dalam 12 hingga 15 tahun. So kalau di hutan dia survive sendiri. Dorang tidak diet, dorang tidak dokter yang cek kalau dorang sakit apa. Sini ada kan? Ya. Kalau di sini dorang boleh dalam activity begini dorang boleh hidup lebih lama lah, 18 hingga 25 tahun begitu. Ya, so kena jaga dia punya makanan, ada diet tersendiri. Lepas tu kalau dia sakit ada vet. Ini tiap bulan hewan-hewan kampung semua kena cek lah tiap bulan. Dia punya makanan di sini antara daging ayam ataupun daging lembu. Dia makan 2 hingga 4 kilo lah. Dia bergantung sama dia punya berat lah. So ini saya kira gemuk ya. Kalau kamu nak kalau kamu ingat dia betina. Ingat Kamel dia makan ayam. dia macam kita. Dia macam kucing yang di rumah kita. Ini harimau, this is leopard. Leopard. So dia tidak nampak. Dia akan besar besar. So dia nampak. Dia tidak nampak. Siyempre yun lang alam makan kasi. Sirian nih. Pasal. Serupa cita. Kan. Masa lah kembar makan. Bukan. Kalau orang Ada lah buat tempatnya. ini baru. Kalau tiger yang itu ini ya 8 tahun dia. So dia sudah kamu tua. 16 tahun dia mau. Dia punya umur kiraan manusia 100 tahun. So, dia ada sakit hati.
tulang ada tua ya dari kecil so maksud kita juga semakin tua kita ada masalah tulang sama harimau dan dia pun ada artritis tuh jadi macam kucing dia 16 tahun dengan keadaan yang ada artritis sudah satu keajaiban saja. Kalau dia di hutan 5 tahun saja boleh so dia tidak dapat memburu lah kalau dengan artritis tapi tidak dapat lompat tidak dapat lari adalah Pak harimau dah. Loh, perut dia. agak besar sudah lah Dia 30 tahun tua 5 tahun. yang persembahan apa? Persembahan hewan dekat atas sana dia jam 11 nanti 11.15 yang mulai jam 11 buka pintu ya kita persembahan hewan ada burung, resa Sudah dari mana lagi? Satu. Nanti kalau orang begaduh, Enggak, di sebelah sini. itu tempatnya. Pagi dia ini dia makan ayam lah so di sini dia punya menu antara daging ayam ataupun daging lembu lah so satu hari dia makan 2 hingga 4 kilo dia nih namanya Boboy umur dia nih sudah 11 tahun lah kalau untuk umur harimau kalau untuk umur manusia dia perkiraan macam 71 atau 72 sudah ya, kira tua sudah lah so ini adalah spesies harimau dahan Sunda dia harimau dahan Sunda ini cuma ada di Kepulauan Borneo sama Sumatera sajalah yang spesies ini Sunda ini dia tidak ada di Semenanjung lah di Semenanjung ada harimau dahan tapi bukan spesies ini dia punya spesies kena panggil mainland Southern leopard lah maksudnya dia besar sedikit dia punya corak pun lain so ini case rescue lah case yang diselamatkan sebelumnya ini bekas orang pelihara time itu dia jumpa si Boboy ini di hutan dekat Tambunan dan masa itu dia jumpa Boboy masih kecil sudah ingat kucing hutan nampak comel dia bawa balik dia pelihara lah sampai umur Boboy ini dekat 2 tahun dia punya pas masa Boboy umur besar tuh dia punya size lebih besar daripada kucing biasa dan dia punya behavior agresif lah dia pandai menggigit mencakar aktif so dia pergi tanya-tanya kawan-kawan dia dekat kampung apa yang saya bawa balik nih kucing hutan kah apa nih pasti dia bilang ini harimau dahan bagus ku hantar pergi jabatan kehidupan dia so diserahkan sama kami lah so Boboy ini untuk kasih lepas dia balik di hutan susah sebab dia tidak pernah belajar memburu sama mama dia so bila lepas dia di hutan dia tidak tahu macam mana cari makanan so kemungkinan besar dia tidak dapat sukses lama lah di luar sebab dia tidak tahu macam mana mau memburu satu saja sebab kami pihak hewan di sini mostly hewan yang diselamatkan kami bukan zoo kami ini taman hidupan liar di mana kami terima hewan yang ada case di luar lah contohnya bekas orang pelihara macam Boboy ini ataupun dia sakit dari luar ataupun dia terjerat di jerat hewan kah di luar ataupun orang serahkan kebanyakannya so, Kalau ada orang hantar, karena beli kan gitu. di sini kalau orang hantar kami akan ambil sudah dia tidak istilah beli atau jual lah
Turun. Turun. Di bawah sih. Memang baru tuh kami dapat case yang macam Goyang-goyang. ular, iban, monyet orang pelihara ataupun yang orang serahkan ataupun orang pelihara tanpa lesen kira rampasan lah gitu. Dan juga kami terima. Tapi kebanyakan kalau lagi dia. Tidak steady ini. Kenapa ini sakit ya? Ay, dia tak dapat cari ayam tu. Dia kejar tu. Tidak bisa. Aku kan ayam tu. Astaga. Dia belum tahu di mana ayam. Ada ayam. Pergi makan sana ayam. Ya, kenapa kau datang sini? Sana ayam. Sana atas. Ay, kenapa dia masuk? Ya, sudah biasa. Ambil, dikenal. Ih, gemuknya dia. Mana ada gemuk tuh? Ah, gemuk. Nah, just nampak ada gemuk. Ya, sudah. tidak ini. Waktu tidak nak. Nanti bahan-bahan habis itu di-stop. Tengok. I pijit macam ni. Nanti ada tisu juga. Ini tebuk bunyi badannya. Boleh. Coba tidak nak. Ya, mana? Dia bawa pergi sini dulu. Tengoklah sini. Pusing ni. Dibuka dah. Jalan. Kobar pidol. Itu apa? Itu ada atraksi.
Ini cemburu makan? Jantan pula, Pak. Jantan juga. Oh, Apa itu, Andi? jantan juga.
you can see every time Blaze reaches one of the trainers' hand, there will be sunflower seeds all watching. This morphic is also rewarded to interact the cell behavior to happen again. Ya, turun tangan saja, jangan angkat tangan kamu. In the wild, okay, fruits, nuts, and seeds which they crack open with a powerful beaks. And sell them as a pet on the pet market. The poachers deflate the bird's wings so they can fly away and escape. If you know anyone involved in this illegal activity, please report it to the Sabah Wildlife Department so we can rescue these animals. Hey, here in Malaysia, keeping mermaid as a pet is only allowed in certain states, and in Sabah, you will need a valid permit to keep one as a pet. And last step up. And there we go. Give it up for Blaze, everybody. Oke, boleh langsung. Dan di atas ada ruang juga for our next trip, which you can find right here in Sabah, is in the jungle when they hunt for food. And these are the longest snake in the world and can grow up to 10 meters long. Now I know a lot of people think snakes are wet and slimy, but they are actually quite dry and feel a little bit like plastic. So to prove it, how about we call one volunteer to come on stage and touch something? Anyone? Anyone? Okay, yang di atas tuh, baju hitam. Give it up for this lady, everyone. Come on. Alright, turun pelan-pelan saja. Guru perempuan satu. Halo, good morning. Alright, sebelum kita mulai, boleh tahu nama Anda? Willy, dari mana? SK Wonotelupi. Alright, sebelum ni, cikgu pernah pegang ular atau belum? Pernah. Oke, sekarang boleh ikut saya. Kamu sentuh di bahagian sini. Dan beritahu, yang kering dah basah. Garing, betul. Oke, memandangkan cikgu sangat berani untuk tampil ke hadapan. Lepas itu pegang ulang lagi. Buka pegang dengan cantik. Oke, boleh dulu. Sini dulu, rapat sedikit. Ikut tangan kamu. Ambil. Buka ya. Sini dulu. Oke guys, bagi tepukan dulu. Ambil gambar dia, boleh juga datang depan supaya boleh ambil gambar dengan lebih jelas. Kita, oke, sudah boleh bagi dia gitu, Bro.
Alright, sekali lagi bagi sekuinis bagi tepuk tangan dan terima kasih besar. Alright, after witnessing that, you may think keeping snake in your house is okay. But when they grow up to 10 meters long, they may escape from your house and will go to your neighbor's house. At your neighbor's house, they will eat your neighbor cat, your neighbor dog. And lastly, they will eat your neighbor. So please keep this snake in the wild where they belong and not in your house. Alright, thank you Sunday. Give it up for Sunday everybody. Okay, for our last friend for today is Ruth, our green wing mugger. Ruth just arrived here in Malaysia a few years ago and to show how happy she is to be here. So she will raising our national flag, Jalur Gemilang. Along with sharp eyesight, Muggo also have excellent color vision to see which fruit in the jungle are already ripe. Muggo also understands to solve simple puzzles. So, to prove it, here we have a children's toy with 5 different colors, sizes, and shapes. So, let's see if Ruth can put it back correctly. Oke, yang mana dulu? Yang bulat dulu. Di mana dulu? Yang kedua, yang segi 4. And for your information, Muggo have an IQ like a 3 years old children. Muggo mempunyai IQ yang sama dengan budak berumur 3 tahun. Oke, the last one. Yang sedikit 3, ini susah sedikit. Good job. Alright. Ruth also very smart that she can even do simple mathematics. Ruth juga pandai buat kira-kira. So, I need everyone help with this one, okay? Okay, boleh kamu bagi kamu bagi number dari 0 hingga 9, lagi besar, lagi bagus. Ada. 8. 7. 6. Oke, thank you. 8, 7, 6. Oke, trainer kita ada 6, 7, 8. Dua number mana yang kita akan pilih? Untuk sirup. 8 tambah 7. So, the challenge for today is 8 plus 7. So, let's see who can solve this mathematics. Oke, sebelum kita mulai, kita tanya Ruth dulu kalau dia boleh buat ini solat. Ruth, look here. 8 plus 7. Can you do it? Sini. Ruth, look here. 8 plus 7. Cannot? 8 plus 7, come on. Hadirin. Oke, kita try tanya dalam bahasa Melayu. Ruth, tengok sini. 8 tambah 7, boleh? Anggaplah, 8 tambah 7. Come on. 8 tambah 7. Tidak boleh juga. Besar kali namanya. Kita tukar yang senang sedikit, yang kecil sedikit. 1 tambah 1. Oke. Coba dia. Tidak mau tukar. Oke. So the trainer doesn't want to change the numbers. Trainer tidak mau ubah number tersebut. Tapi kalau salah, dua-dua orang kita suruh tidur di hutan, oke? So let's see. The first number is number 1. It's not the correct answer yet. It's only half. Itu baru separuh. So let's see the second number. Good job. Alright. So saya nampak banyak anak kecil di sini. Kalau kamu mau belajar matematik, kamu boleh daftar sini. Free of charge. Aja itu dia. Zero kan? Oke. Ruth juga pandai melakon. Ruth also know how to act. So today let's do one of her favorite scene. Hari ini mari kita buat babak lakonan kegemaran si Ruth. So trainer, what are we doing for today? We have action, romance, and drama. Action yang cemara punya, berenang.
chasing scene. Okay, so chasing scene kejar mengejar. The scenario is like this. Root will be the policewoman and the trainer will be the thief. So, actors ready? Lights, camera, action. She chasing the thief around the corner. Still chasing and chasing the thief around the corner and bang! Okay, Ruth, bangun. Beka, habis sudah laporan kau tuh. Cut. Cut. Oke, gimana kita cakap cut sama-sama, boleh? 3, 2, 1. Kenapa ini? Pingsan. Ruth pingsan, kenapa backflip? So, saya mau cari dokter ataupun nurse yang boleh tolong si Ruth. Adakah dokter di sini? Nurse sekarang. Kamu buat CPR dengan Ruth. Pandai, berarti buat CPR dengan Ruth. Jangan, main-main sudah. Okay, actually our bird here are trained using cues. So she will not wake up until she sees this. Boom, tap on the table. Okay, kamu mau tengok lagi kah si Ruth pelakon? Alright, so get your camera ready. Actors ready. Lights, camera, action. She chasing the thief around the corner. Still chasing and chasing. The thief pull out the gun and bang! Down she's gone. Give it up for Ruth, everyone. Okay, and with that, we have come to the end of our presentation for today. I would like everyone to see the star that made this happen. So here we have Ruth, our green unicorn with the trainer, Mr. Tony. And here we have Razor, our blue and gold unicorn with the trainer, Miss L. And over here we have Sunday, our reading collector, Python with the trainer, Stefan. So we would like to say thank you very much for coming and have a nice day, everyone. Thank you. Okay, after this we will have a photo session with the animals, with bird and snake. For the snake, you can touch the snake, but don't touch the head and the tail. Untuk ular, kamu boleh sentuh ular itu, tapi jangan sentuh bahagian kepala dan ekor. Okay, for the bird, you can take photo with the bird, you can take selfie with the bird, but don't touch it, okay? Untuk burung, kamu boleh ambil gambar, ambil selfie, tapi jangan sentuh burung itu. And lastly, over here we have a small donation box. So if you want to make donation to the park, you can let it right here. Alright, thank you. Also known as the burung enggang lilit. Her name is Aru because she was rescued from Tanjung Aru Beach. When she was still young, her tree was cut down and the people didn't know there was a baby bird inside. Luckily, someone heard her calling and brought the bird here to Lok Kawi Wildlife Park, where she has grown up together with us. Hornbill are omnivorous. Apart from eating food, they will also eat insects and small birds by catching them in the mid-air, just like this. The hornbill's omnivorous is actually quite large and made of the same material as our fingernail, keratin. So if you wanna know what the bill feels like, just touch your fingernails. And Ali young, she is only 9 years old. Hornbill can live up for 50 years and only man alive. Unfortunately, poultry rehab is good for the bills and feathers is as traditional medicine. And ask to remind your family and friends that hornbill are protected species. Also, the oral-tailed hornbill is related to the rhinoceros hornbill, which is the national bird of Malaysia. And one last straw. And now she's gone. Give it up for Aru, everyone. Okay. Kalau di rumah duluan, sebenarnya kita. However, they are not a bear or a cat, but we like to see them.
Uncomfortable in high places. As you can see, Jimmy has excellent balance. Bedroom has thick fur and a long inside tail, which they used to hold up the branches in the forest canopy. The tail is long enough to support their entire body weight. And obviously, from the water and small animals. One of their favorite snakes is the black X. One thing about glittering is that the female bigger than the male. Salah satu masalah glittering ini adalah telur burung. Fakta tentang hewan ini yang betina adalah lebih besar daripada yang jantan. Jimmy Moscow tried to look like fun. However, these Dominican are often fun, limit, and for and also the fun can be used in traditional medicine. So if you know anyone involved in this disease or in the shelter today, we're gonna meet a few of them. Okay, our first friend for today, let's welcome Bless our Scarlet Loco. Loco come all the way from South America where they live in Northrop, which can number in the hundreds. Loco can zigzag between trees and branches in the rainforest and have fantastic agility in the air. Siapa? Burung masih terbang. Okay, please kamu tutup lampu kamera Anda. And these are just a few warm-up flyers. Next, my friend Bless is gonna fly upwards and downwards throughout the sitting area. So people sitting down, don't raise up your hand or try to touch Bless. This is for the safety and our neighbor safety as well. Halo, tunggu kejap burung kami mau terbang. And this exercise helps to strengthen the bird's wing and